अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल है। अभी तक के मुताबिक इलेक्शन ज़रूर होगा। पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की एक्टिविटी और जो भी इलेक्शन के हवाले से चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जलसे जुलूस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। सिर्फ 1 माह और 5-7 दिन रह गए हैं इलेक्शन से। शहरों के अंदर वो रौनकें जो होती हैं, वो चौक जो होते हैं, वो बाजार जो होते हैं, वो अभी तक आबाद नहीं हुए। जो देहातों की अगर बात करें तो डेरे अभी तक वैसे के वैसे हैं, डेरे आबाद नहीं हुए। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है, ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से भी अच्छा एक होगा, इलेक्शन होगा, तो अभी तक वो सारी चीज मिसिंग है। लेकिन इलेक्शन ज़ाहिर है होने जा रहा है, तो हम हमारी जो एनालिसिस की सीरीज है वो जारी है। आज हम जो कसूर है डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो पहली MNA की सीट है उसको हम करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक तो आप जो आपको लगता है कोई चीज हमने मिस की है वो हम तस्दीक कर लेंगे अपनी। दूसरा ये जरूर बताइए कि कसूर के बाद हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करें। अच्छा जी, अब हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है, जो वीलॉग है हमारा, वो जिला कसूर की पहली MNA की सीट जो है NA 131, NA 131। पुराना इसका नंबर जो होता था NA 137 होता था। अच्छा, कसूर के हवाले से मैं आपको बता दूं, कसूर की पिछली दफा जो 4 सीटें हैं उनमें से 3 सीटें जो है मुस्लिम नून जीती थी और एक पतोकी वाली सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। यहाँ पर मुस्लिम नून का ये गढ़ है, तो इसलिए यहाँ पर मोस्टली जो सीट्स हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना है। पहली जो सीट है NA 131 की, ये कसूर तहसील म्यूनसिपैलिटी के कसूर और मुस्तफाबाद की म्यूनसिपैलिटी, ये उसके अंदर आती है, सारा का जो एरिया है। अगर हम 2018 में बात करें तो यहाँ पर जो पहले हल्का था NA 137 का, साद वसीम अख्तर थे, उन्होंने NA यहाँ से 1,21,000 वोट लिए थे। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आसिफ अली डौला थे, उन्होंने सिर्फ 42,000 वोट लिए थे। चौधरी मंजूर हुसैन पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से 33,000 वोट लिए थे। और यहाँ पर आजाद हैसियत में नासरा म्यू साहबा ने यहाँ पर 28,000 के करीब वोट लिए थे। तो ये वो सीट थी जहां पर कसूर की या अपर पंजाब की कुछ ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में बहुत दूर दूर तक नहीं थी। ये भी वो सीट है जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत आसानी से ये सीट जीत गई थी। अब अगर 2024 के हवाले से बात करें तो यहाँ पर चौधरी मंजूर हुसैन फिर से पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। ये चौधरी मंजूर हुसैन ये पंजाब के अंदर बड़े एक्टिव पाकिस्तान पीपल पार्टी के पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। ये मीडिया के ऊपर भी होते हैं। आजकल ये कुछ अरसे से यहाँ मीडिया से गायब है। ये अपने हलके के अंदर कैंपेन के हवाले से वहां पर ये मसरूफ है। तो इस दफा जो चौधरी मंजूर हुसैन है उनकी भी यहाँ पर पोजीशन पिछली दफा के निस्बत एक अच्छी पोजीशन है। दूसरे यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 बंदे यहाँ पर जो हैं वो अभी तक उम्मीदवार सामने आए हैं। पहला मार मोहम्मद सलीम एडवोकेट हैं, ये जिला सदर भी हैं। फिर उसका मकसूद साबिर अंसारी साहब, ये यहाँ पर हैं। पिछली दफा ये MP के उम्मीदवार थे NA 174 PP 174 से 2018 में। इस दफा वो MNA के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा पैनल तश्कील दे दिया है। अब उसकी वजह यह है कि मकसूद साबिर अंसारी, ज्यादा चांस यही है कि मकसूद साबिर अंसारी साहब को यहाँ पर MNA का टिकट जारी किया जाएगा। माहर जो सलीम है वो उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पिछली दफा जो नासरा म्यू साहबा थी, MNA का जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 28,000 वोट दिए थे आजाद हैसियत में, इस दफा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई है और उन्होंने पैनल बना लिया है मकसूद साबिर अंसारी के साथ। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सीट के ऊपर एक अच्छा पैनल तश्कील दे दिया है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर हम बात करें, मुस्लिम नून की तरफ से दोबारा साद वसीम अख्तर साहब यहाँ पर वो है उम्मीदवार होंगे। वो पिछली दफा बने थे, 2013 में बने थे। तो यहाँ पर ये जो कसूर है
یہ گڑ رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مسلم لیگ نون کا اب بھی اس سیٹ کے اوپر وہ بہت مضبوط ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 80,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اس حلقے کے اندر۔ تو اتنا زیادہ جو فرق ہے وہ کسی اور حلقے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو سعد وسیم اختر جو ہے یہ یہاں پر اب بھی پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں اور وہ یہاں پر مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چودھری منظور حسین یہ پچھلی دفعہ 33-34 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس دفعہ ان کا جو ووٹ بینک ہے 10 سے 15 ہزار انہوں نے اپنی ورکری سے، لوگوں سے تعلق بنا کر، مل ملا کر، کچھ نہ کچھ کام جام کرا کر تو انہوں نے اپنا ووٹ بینک میں اضافہ کیا ہے۔ اگر یہاں پر چودھری منظور حسین کو نیچے ایک کوئی ایم پی اے کے اچھا اگر امیدوار مل جاتا ہے تو پھر تو یہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ 15 ہزار سے زیادہ بڑھ کے 20 سے 25 ہزار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اب جو ہے مقابلہ اچھا ہوگا۔ ابھی تک بھی یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے 20، 25 سے 30 ہزار ووٹوں سے ابھی بھی آگے ہے مسلم لیگ نون۔ یہاں پر میں اچھے ان سینس کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ 80 ہزار کا فرق تھا تو اس دفعہ 20 سے 25 ہزار کا فرق رہ جائے گا۔ تو یہ جو 50 سے 60 ہزار ووٹوں کا جو گیپ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کے اوپر گیپ کو کور کرنے کی اس دفعہ کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پینل اچھا کیا ہے، ناصرہ میو کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ اگر مار سلیم ایڈوکیٹ کو ملتا ہے تو تب بھی مقصود انصاری صاحب جو ہے، مقصود صاحب انصاری نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے۔ اگر یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ مقصود انصاری صاحب کو ملتا ہے تو پھر مہر سلیم صاحب اس کی حمایت کریں گے۔ تو یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے طے ہے۔ تو اس لیے اس دفعہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پینل ٹھیک دیا ہے، گو کہ جیت سے ابھی بھی وہ پیچھے ہے۔ اب قصور کا جو اگلا حلقہ ہے این 132 وہ انشاءاللہ میں اپنے ولاگ کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کمنٹ ضرور کیجئے، آپ کا کمنٹ جو ہے بہت ویلیویبل ہے۔ ہمیں بتائیے کہ ہم اس کے بعد قصور کے بعد کون سا ڈسٹرکٹ کریں۔ میرے اپنی جو ہماری لسٹ ہے اس کے مطابق ہم پاک پتن، سہوال ان کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سرگودا، بہاولپور، رحیم جان خان، یہ کل اور پرسوں انشاءاللہ ہم ان کو کر لیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی وہ ہے رائے ہے تو پلیز دیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو، اپنے انالیسس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں اور اپنے ناظرین تک ایک اچھی انفارمیشن ان بائسڈ۔ مجھے کمنٹس کے اندر بہت سارے لوگ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ گلہ کرتے ہیں، کبھی مسلم نون کے، کبھی ٹی ایل پی کے، کبھی جماعت اسلامی کے، کبھی پیپلز پارٹی کے۔ دیکھیں بہت سارے یہاں پر کینڈیڈیٹ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کینڈیڈیٹ کے بارے میں تذکرہ کریں۔ جہاں پر جو اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کا مقابلہ پچھلی دفعہ بھی ہوگا، اس دفعہ بھی ہو رہا ہوگا، ہمارے انالیسس کے مطابق ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ جو ہے ہماری بات کوئی نہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آ جائے جہاں پر جن کو ہم اگنور کر رہے ہوں ہمارے انالیسس کے مطابق، تو وہ ممکن، لیکن ہم اپنے تئیں ایک غیر جانبدارانہ اور آنیسٹلی یہاں پر ایک انالیسس کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو گلہ کوئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔